हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग Oppo A92s का PUBG टेस्ट करने वाले हैं, जो कि एक 5G वेरिएंट है। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और एक बात और मैं बता दूं, आपको उसमें MediaTek Dimensity 1000 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि एक 5G इंटीग्रेटेड चिपसेट है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। गाइस, हम लोग PUBG ओपन कर लिए और अपना गेम प्ले स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूं। और ये गेम बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत ढेर सारे बंदे आने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा। और आप लोग गेस करिए कि मैं इस मैच में कितना किल करूंगा और ये मैच जीतूंगा कि नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और आप लोगों के लिए मैं स्क्वाड वाला खेल रहा हूँ, जिसमें 4 बंदे रहते हैं और 61 लोग को किल करना रहता है। भाई, हम लोग का गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम लोग खेलेंगे PUBG Oppo A92s स्मार्टफोन में, जो कि एक 5G वेरिएंट है। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आगे वीडियो में। गाइस, आप वीडियो के इंटरनल वॉइस का मजा उठाइए। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। Form up on me. Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy! Enemy down! Help! Enemies ahead! Enemy! Enemy! Enemy down!
Enemy! Enemy! Enemy down! Enemy! 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 Enemy down! सो गाइज हम लोग एक बंदे को मार दिए और हमारा चिकन डिनर हमारे हाथ में आ चुका है और 7 किल मैं करा हूँ। तो बताइए आपको Oppo A92s में पबजी खेलते हुए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मज़ा उठाइए वीडियो का।